चित्रगुप्त नमस्तुभ्यं यमराजसुसेवित जनानां पुण्यपापान् हि निष्पक्षपातलेखना चित्ता नक्षत्रसञ्जाता चैत्रमासप्रपूजिता षष्ठीतिथौ विशेषेण चित्रगुप्तनमोऽस्तु ते। चित्रादित्यं च सर्वज्ञं सूर्याराधनतत्परं सूर्यवंशसमुत्पन्नं चित्रगुप्तं नमाम्यहं। भानुर्विभानुर्वीर्यश्च विश्वभानुरतीन्द्रियः चारुः सुचारु चारुस्थः चित्रचारुश्च चित्रकः हिमवान्मतिमानेति चित्रगुप्तस्य सेवकाः जन्तूनां कर्मणां सर्वे साक्षिणो गूढचारिणः चित्रगुप्तव्रताधीशं नानाजनसुसेवितं कल्पोक्तविधिना पूज्यं वाञ्छापूर्णं नमाम्यहं रत्नसिंहासनासीनं यमलोकनिवासिनं धर्मराजप्रियं देवं वन्देऽहं सत्यलेखनं। वाराणस्यां महाभक्त्या चित्रगुप्तेन स्थापितं सर्वपापहरं वन्दे चित्रगुप्तेश्वरं सदा। चित्रगुप्ताष्टकमिदं केदारकविना कृतं पठितव्यं चैत्रमासे नित्यं पापहरं शुभम्।